ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду Теҷа. Имрӯз 6 апрели 2026 сол ҳама хонаҳои арзонакош дӯстон навор кардем, тамошо кунем. Агар шумо хонаи арзон кофтесем, пас навор баъри шумо ин видео дӯстон аз дигар видео гарини фарқият дорад, чунки хонаҳои живои навор кардан масалан хонаҳои равонкардаги масалан хонаҳои қабулкардаги мошинои фурӯшӣ беҳтарин навор қариб ки 23 дақиқа бачаҳо тамошо кунед. Дар рафти тамошои навор дар видео лайк бонед. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. салому алайкум дӯстон азиз, кадоми шумо хона квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. наворои мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Сауду ТВ дӯстон азиз. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. мо дар шаҳри Душанбе дар назди бозори деҳқони Гипразем қарор дорем, бародар азиз. ана ҳамин як хонаро навортон мекунем ки масоҳати 5.5 сотиқ замин дорад, ду дар хона ва калидор бания падвал қад бача азиз. дӯстон нигоҳ кунед, ман шумо дар аввал адресро мегум. шаҳри Душанбе, наздикии бозори деҳқонбозори Гипразем, хоб борбад, борбади пешина, яъне ки табачка, бародар азиз, ва маҳаллаи Навбаҳор 2. агар ки дида бошен, шинавида бошен, ана ҳаминҷа қарор дорем бача азиз. аз ҳаминҷа то амо деҳқонбозорро дӯстон азиз 9 минут пиёда роҳае. 3 минут пиёда роҳ масҷид мешавад, 6 минут пиёда роҳ боша мактаб бача азиз. ина маҳалла. ана ҳамин хонаи мо дӯстон, ман хонаро абзор мекунам, хушрӯ тамошо кунед, лайкотонро гузоред дӯстон азиз. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ана ҳамин дӯстон нигоҳ кунед. дар инҷа ҳастай бания. инҷа бания. обши масоати ҳавлиш 5.5 сотиқа ташкил метавад дӯстон. дар 5.5 сотиқ замин як хона, ду хона, тагш падвал, гирдаш маҳкам кардагӣ. дар инҷа дӯстон ҳоҷатхона ка. инҷа кухня. нигоҳ кунед, аз кухни сар кунем. ина дӯстон азиз, кухни. дар инҷа боша ов дӯстон. Wi-Fi, ов, канализатсия. ҳозир ҳамаша мегӯям. ҳозир бо ҳоикин бо напор буланд мешавад. ҳавли стяжка, дорои Wi-Fi, дорои канализатсия дӯстон, дорои ҳуҷҷатҳои яъне ки қонунӣ 100%. ва дар инҷа боз як хона.
хушро тамошо кунем бача азиз, ҳамаша мебинем. این خانه دوستان عزیز 4.5 به 3.5 ای. خانه 4.5 به 3.5. اینجاش باشه کلیدار میشه. بعد بانیا دوستان نگاه کنید. اینا بانیاش این حالت. اینجا باشه 5.10 به 3.5. خانه دیم دوستان 5.10 به 3.5. در اینجا باشه تریزه داره دوستان. اینجا شتم با تریزه دوستان. اینا تریزه دوستان عزیزه. نگاه کنید دوستان عزیز. اینجا دروازه حسابی که مساحت زمین خیلی در این شهر اخی 0.8 سوتیخ خونه که هستن. این 5.5 سوتیخ بچو. این همینجا میتونن زبور کنین. اونجا دروازه مونن 2 چسکه کنین. نکی خونه را آبشی همون 5.5 سوتیخ سودا میکنن. کسی که میگیره 2 چسکه هم بکنین میشه بهترین وریانت میشه. گیرش محکمه. در اینجا دوستان عزیز پادوال داره. پادوال ببینین. بعد با پروژه خونه را ای دوری نشونتون میتم. داخل دوباره جمعش میکنیم. اینجا باشه پادوال بچه عزیز. همین جمعه تنین درآمده بچه ها زندگی کنین. باور کنین گرمی سالقی نه. زمان روزا گرم که هستن. اینا تریزه. سالقی نکی. اینا دوستان این همی حالت. لایک‌ها را گذارین دوستان در کانال ما پادپیسه سکنین. چیزی که در کار تنین فقط کامنتر یا کدان گیرین. انشالله که اگر میشه خدا خواهد بچه عزیز. گرانیت دوستان نگاه کنین. ای همین دیوال هم خیلی میریم. نام خیلی میره انجام میگردن. همین خیلی میگرده. پشت همین حجت خانه دا میگردیم. خب اکا یاد سوال ای شما دا. همین خونه را کی ساختگین؟ این خونه را سالی 97 ساختگین. 97 سال ساختگین. سوگن بیتون میتون. با چی ساختگین خونه را که؟ با غشتی لویی. با خشتی لایه؟ با خشتی لویی بانیا با غشتی پخته های. توالت با سمین بلوک های. خیلی که حجت خانه اوجا که خانه میکنن که یک دو بانیا هم کدامش شلانگ پلانگ همش هسته. اوش چخیله؟ اوش اکر نخوری ای همه کلون ای موی 24 ساعت اوبر. 24 ساعت ها؟ سویت دوی میای وای فای کانالیزاسیون. همی دکمنتال نی 5.5 سوتیخه ها؟ 5.63 دکمنتال نی. شاید زیادتر باشه مقصد. شاید زیادتر میشه و کرده برای چی که اونجا زمین کلون دارم. خب خلاصه دوستان عزیز خودتون فهمیدین مقصدم بردار عزیز. خب نرخ شکر چند سوم ایره؟ نرخش 920,000 سوم. یک سوال با میان اومانش ممکنه. امی گفتم که تقسیم میتونه شما را نیم شام بفروشین خیلی وریانت شدنش ممکن باشه. اگر امکانیت باشه اگر یک کس بگیرد امکانیت باشه دو اکاونت دار بگیرد میتونن تقسیم کنن. خیلی یک کس بیا بگه که یک کامera من نیم شام میگیرم 960,000 نیو مثال 400 چند قریب پلاوی نشه بتم مگه نیم شام بته وجود کم میتونه خیلی وریانت دارین. اگر خودش حجت شه مثال برای ساختمان کرده و کند میشه. خلاصه دوستان میتونین نگاه کنید ده خیلی که آبش همش قیمت‌تر میشه و نه که اگر وریانتی که خودتون حجت بکنین امیره پلاوی نشم میخرین ارزان ترک خلاصه بهترین وریانت میشه بچه عزیز. رقم های صاحب خان روی اکران شما از این کانال سعودو تیوی زنگ زنید بچه عزیز. انشالله که آمده با ای پیش بینین معقول میشه. بچه‌هایی که از تیک تاک، تلگرام، اینستاگرام تماشا میکنین اردوشی دستگیری رقم های سعودو تیوی رقم های صاحب خانه معلومات پر اوید همین خانه دوستان عزیز در همین اپیسن ویدیو نظم ویدیو موندگیم خطان خش رو بخونیم بعد حقیقتی چخشخ کنین دوستان. 920,000 سومان با معامله داره دوستان. یک بار دیگه میگیم ما در دوشنبه نزدی بازار دهقانی گیپرازم تبچکا یعنی که
کوچه نوبهار کوچه نوبهار دو بوربات 31 خانه بوربات 31 بله قهرمان چی گفتین نه 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 اوش نمیگم خلاصه دوستان عزیز همین خانه اینا دالش اومده خطونه پیش بینین زده 70 از مسکو متوجه نخبینه و دوستان میگذاریم با سیومین خانه نزدی حولگی مده ای حصار خانه روان کردن ای حصار ای شهر حصار از دهه ارتباط 3 سوتیق زمین 2 در خانه 280,000 سامانی کلی دار و نه دوره خانه یکم 5 به 4 خانه دیگه باشه 4 به 4 از لای بلوک ساخته شده است آب سویت هست مغازین مکتب اپتیکا دخترخانه هست کوخنه آشخانه داره نزدیکی خانه قرار داره مکتب مسجد اپتیکا قراری خانه هم هست دوستان که حجتاش مسئلهش قرار داره ساختمان 5 سال شدگی که کردیم میگه 5 سال پیش کردیم ساختمان نه که کردیت داده نمیشه با سومی توجیگی 280,000 اونه که معامله داره زنگ بزنید از امید سعود و تجی سلام برسونید دوستان و دوستان میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی از گیپرازم کوارتیره برای پادپیچکوی محترم یک خانه کوارتیره در اتاج نهم مساحت 40 کوادرات متر در گیپرازم در دوشنبه قرار داره میگه 495,000 میگیم با معاملهش میکنیم رقم های تلفن آخرش 24 و 24 از نوع ما دوستان میتونیم مراجعه بکنین مسئله ریمونتاش چخیل دیدستین حسانه کردگی خش را اکک کردگی با طلبات زندگی جوابگو اینا مسئله بانیه و حاجتخانه یک جای دوستان عزیز ای حسابی که کوادراتش کمه یک خانه کلان کردنه بعد کوخنی کردنه بعد حاجتخانه و بانیه را یک جای کردن دالچی زنگ زنین مسیحت کنن بگیرین دوستان عزیز و دوستان میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدی حولگی از شهر وحدت خانه نزدی حولگی است که مسئله بانیش
шаҳри ваҳдат дар деҳаи чиртак 450,000 сомон нарх ки боз муомила дорад. аз думи мо занг бизанем дӯстон азиз. ҳамин маҳаллаи чиртакам дӯстон яъне ки ҷои созай дӯстон, ҷош обод будааст. мо як бор рафтем навор кардем. хулоса ки беҳтарин ҷоҳай дӯстон, дар чӣ занг занем. ва дӯстон мегзарем ба шашумин айнази ҳавлигии фурӯшӣ. хона равон кардан ки аз шаҳри Душанбе аз деҳаи Шаҳристон 4 дар хона ва 7 сутиқ заминай мега 780,000-ш мегем. бо муомилаш мекунем. муомила дора дӯстон. марҳамат дӯстон, занг занед. ака камтарик мефаҳмонад дар бораи хона. хай бо иншоалло ки маъқултон мешавад. ёки лутфи хидмат гап занем. баъдан ҳамроҳи соҳибмул зангават мекунем. видеонавори праша роҳӣ мекунем. рақамҳои соҳибхона ахираш рақамҳо 60 муроҷиат кунем. чӣ хел мебинен нигоҳ кунем. видеонавор чӣ хел хушомагая 780,000 бо иншоалло ки савдои соз карда мешавад. дӯстон занг занед. аз дарвозаи Душанбе то инҷо амагӣ 2 километр роҳро дар бар мегирад. дар таххона як ҳуҷра ошхона ва ҷои иловагии дигаре ҳаст ки анҷоми зиёдтии хонаро метавонед онҷо ҷой кунед. дӯстони азиз, ин гуна заминаҳо тезтар фурӯхта мешаванд. ҳаракат кунед ва орзуҳои худро амалӣ гардонед. хона дорои тамоми ҳуҷҷат. аз мо танҳо реклама дар вақти ҳуҷҷатгузорӣ бо диққат бошед. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экран ва дар тавсиф. нархи хона бошад дӯстон 780,000 сомонӣ. муомилаи хеле хуб дорад. дӯстони азиз, барои ҳамкорӣ бо мо яъне бо ширкати инсоф эстейт ҳафтумин мошини равонкардагӣ Mitsubishi равонкардаги азиз. ин мошинча дар Душанбе ай хоб солаш бошад 2000 52,000 нарх дорад. сӯзишвориш бензин, объёмаш ДВД, коробкача механика. як то рақами дастӣ, ду та рақами WhatsApp. мегзорам 52 та муомила дорам. пробегаш камай, яъне ки мошинча кам гаштагия бача азиз. расход кам тарака кори электрикиш ҳастай. ҳуҷҷат то 06/2026 дорад дӯстон. яъне ки ҳози 04 ду моҳа хулоса дӯстон бо дорад алши 52,000 алиши ба ягон портер боша. агар болои пул метем алиша мекунем. далши зангза пурсонҷе дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм дӯстони гиромӣ. квартира дар ҷо қадр дар шаҳри нархш бошад 363,000 сомон.
дӯстони азиз, якта магазин равон кардан. Обши магазин ки бинед дар лаби роҳи калон қарор дорад. Обши 5 ҳуҷра ҳай дӯстон. бовар кунем беҳад удобни, беҳад зур барои бизнес кардан варианти беҳтарин ай. дар ҳами пеши ҳами магазин дӯстон об аста ки 24 соат ҳавли стяжка склад дора. хуб лаби роҳи калон дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш бозорчаи кирофи як аст ку дӯстон ана ҳамиҷа қарор дорад. обши 5 дона 5 ҳуҷрага ҳай, яъне ки 5 то магазинам бигем хато намекунем. мактаб наздикиштай, масҷид, садиқ, бозору беморхона, аптека, ҷамоат ҳамаш ҳастай дӯстон. раҳи калондай ҳами пеши трассаи калондай дилисан қарор дорад дӯстон азиз. ҷои серодам пуродам наздикии мактаб. хулоса вақте ки магазин мекунен, аптека мекунен, ягон склад мекунен, ягон сехи дӯзандагӣ мекунен, беҳад ҷош ҷои зурай. мега ки 550 000 сум мегум, бо арзонаш мекунам иншоалло, муомила дора. дӯстони азиз, кадомитон лозимай ҳамин шахсияда хай сум дар кор. ба ҳамин хотир хитон медонем ки дар ин давру замони ҳозир нарх наво гарини қиматай. ин шахсият арзонтар мон ки ҳамин савдошо камбудим ҳал шава. хеле ҳолатҳо дӯстон бисёр мешава. кадомитон дар лозимай кириф як адреса гӯш кунед. шаҳри бохтар ноҳияи вахш бозорчаи кириф як. аз бозори ҳоҷи шариф ҳамин 2 ё ки 3 километр роҳ масофа дорад. дураи қадарай. ду рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо аз уми канали мо дӯстон муроҷиат кунед. иншоалло ки бо муомилаи состон мекунам. бовар кунед ягонташа метавонед сехи дӯзандагӣ, як хонаша аптека кунед, якташа магазин кунед, якташа мисол ягон хулоса барои бизнес удобни, беҳад удобни зур кардагиай. далши маълумотша зангза бигиред дӯстон. 550 000 сомон боз арзон мешава. аз уми канали мо муроҷиат кунед. ҳамин навор да лайк бонед, дар ҳамин канал подписатсия кунед ки ҳамин навори мо тоб рава магазин савдо шавад.